Kalau kemarin kita udah belajar tentang materinya, sekarang kita akan belajar tentang penerapannya. Nah, di sini di bagian 5A nih mulai ada nih ya, yang tidak beraturan, contohnya adalah schreiben. Schreiben, walaupun dalam bentuk presens itu beraturan, tapi di dalam bentuk perfect dia nggak beraturan. Salah satu contohnya adalah ini ya, dia terdapat vokal enderung, yang tadinya schreiben jadi geschrieben. Nah, sekarang silahkan kamu temukan kira-kira bentuk partisip choice dari nomor 2 sampai nomor 10 di dalam sini apa aja. Silahkan tulis. Dan nomor B, nah kalau nomor B ini adalah kita akan bikin kalimat ini secara lengkap. Dikasih clue dari nomor 1 sampai nomor 7. Di sini mungkin ada yang nggak beraturan, tapi ada juga mungkin yang vermish, yang campuran, yang belakangnya T. Nah, silakan di sini ada nomor 1 sampai 7 dikerjakan sesuai dengan konteks kalimatnya ya. Itu dan nomor 5A di Sumba B 10 menit ya. Silakan.
Oke, coba kita bahas ya nomor bagian 5A. Ada yang udah ditemukan? Brand oder Adrian? Sean? Jafra, Oke. 5A nomor 2 apa? gefunden, Gefunden, genau. Oke. Gefunden und dann Nummer 3, drei gegeben, gegeben. Nah, nanti kamu tinggal lihat di sini ya. Nomor 4, vier getroffen, nomor 5, genommen, gut. Nomor 6, geschlafen, nomor 7, äh, gegessen, nomor A, ach, gesehen, nomor 9, gesprochen, nomor 10. getrunken. Oke, sekarang kita jawab nomor 1 ya. Hast du meinen Schlüssel genommen? Apakah kamu ngambil kunci saya? Nein, er ist auf dem Schreibtisch. Itu di atas meja kulit. Nomor 2. Wie viel Trinkgeld habt ihr bla bla bla? Kira-kira jawabannya apa? Wie viel Trinkgeld? Ya, Trinkgeld itu artinya uang tip ya. Wie viel Trinkgeld habt ihr? Jawabannya adalah Gegeben, good gegeben ya. Ini ya. Sebenarnya udah dikasih clue-nya, cuman kawan tinggal apa namanya ubah aja. Hast du mit Thalia? Pung pung pung. Nein, ich habe Nahri pung pung pung. Was ist das? Hast du mit Thailand gesprochen? gesprochen, So, ja. Nein, ich habe eine Nachricht geschrieben. Ja. Nomor 4. Ich bin so müde. Ich habe nicht gut geschlafen. Vielleicht hast du zu viel Kaffee getrunken. Nomor 5. Ich habe gestern Kahn in der Stadt getroffen und was war er? Ja, du kannst zu spät. Tut mir leid, ich habe den Weg nicht gefunden. Hast du Ines gesehen? Nein, sie ist im Urlaub. Hast du das nicht gewusst? Nah, bisa jadinya gewusst ya. Nah, itu adalah contoh dari tadi si yang peraturan dan nggak peraturan ya. Nah, terakhir, nah sebelum kita akan coba, saya minta kawan-kawan lihat ini dari nomor 1 sampai nomor 6. Oke, ada bagian kegiatannya. Coba kamu tuliskan apa yang dilakukan Tina am Sonntag ya. Beispiel nomor 1 di sini. Tina hat Kafe getrunken. Nomor 2 apa, nomor 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa ya. Gitu.
Coba dijawab. Nomor 1 tadi adalah Tina hat Kafe getrunken. Nomor 2-nya berarti jawabannya adalah dan. Ada yang dapat? Äh, Mit einer Freundin, dann hat mit einer Freundin telefoniert. Hat, oke ya. Di sini harusnya tulisannya adalah dan hat sie mit einer Freundin telefoniert ya. Oke. Selanjutnya, nomor 3 dapatnya apa? 3 jawabannya? Satu tes. Nomor Sie hat im Park, Mhm. im Park Zeitung gelesen. Gelesen. Ya, gelesen itu kan tidak beraturan. Jadi pakainya gelesen ya. Oke. Nomor 4. Namnamitak. Hat sie tenis gespielt. Kok ya, apa sih? Tenis gespielt. Gespielen. Gespielt. Spielen itu peraturan. Ya, makanya nanti kamu latihan untuk nulis supaya tahu kapan pakai peraturan nggak peraturan ya. Nomor pun. 17 dressing ngapain dia? Nomor pun. Hat sie einen Film gesehen. Nah, terakhir, am Abend hat sie Spaghetti gegessen ya. Nah, sedikit materi untuk bagian triangle yang terakhir, sorry, bagian perfect yang terakhir adalah bagaimana kalau kemarin ada yang beraturan, ada yang nggak beraturan, ada yang campuran. Tapi kalau dalam bentuk tren baru, gimana caranya untuk bikin perfectnya? Nah, ini ya. Kalau trend barnya adalah yang tidak bisa dipisah, contohnya berarti apa? Yang pakai awalan be, per, er, gitu ya. Itu cukup kamu kenali saja apakah kata dasarnya, kata kerja dasarnya itu beraturan, nggak beraturan, atau yang campuran. Contoh, bezuhan. Dari kata zuhan kan, zuhan itu adalah yang beraturan. Oh, berarti tinggal dihilangin n-nya, tambahin t. Lalu ada apa lagi? Perliran. Perliran itu adalah nggak beraturan. Maka dirubah jadi perluran. Lalu ada apa lagi? Erkennen. Kenan ini adalah contoh yang misyung atau bercampur. Maka jadinya erkan. Ya, jadi gampang. Tinggal kamu rubah aja gitu ya. Tapi kalau ini kan yang nggak bisa dipisah itu tinggal kamu rubah terakhirnya aja. Tapi kalau yang bisa dipisah, maka kamu lihat nih awalannya. Contohnya di sini aufmachen. Aufmachen kan pada dasarnya sih bisa dipisah toh. Nah, aufnya dipisah dulu, kamu masukin ge-nya, lalu dimasukin lagi mah-nya. Tinggal dilihat nih kata kerjanya itu yang mana beraturan, nggak beraturan, atau yang campuran. Kalau yang beraturan contohnya aufmache jadi aufgemach. Kalau yang nggak beraturan contohnya ankommen jadi angekommen. Kalau yang campuran contohnya adalah mitbringen jadi mitgebracht. Gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai lagi ke sini, saya mau kamu hubung 5 dan hubung 6, coba dikerjain dong. Masing-masing silakan ambil 3 nomor ya. Lalu bikin kalimat ya. Gitu dah. Hubung 5 3 nomor, hubung 6 3 nomor. Coba.
Oke, Sean Ferty, ada yang sudah selesai? Brian Adrian? Brian udah Adrian? Vincent Ferty? Tapi iya, Alex Ferty Gemma? Bro, bedain Swah, Star sama Gemisnya gimana ya, Bro? Bedain ya. Eh, kap- misalnya kata Air Claren itu dia Swah atau Star atau Gemisnya itu gimana ya? Nah, itu sebenarnya eh, tidak ada aturan pasti sih. Nah, kalau yang kayak gini, dalam kasus Renbar Umpama Renbar, kalau kamu tidak ngerti, kalau misalkan kalau ini bezuan kan ada kata dasarnya ya, suhen. Tapi kalau misalnya kayak perliran, gitu kan, itu saya nggak tahu nih, kata ini ya. Nah, otomatis mau tidak mau kamu akan harus banyak berlatih untuk paham, gitu. Oke? Kan? Oke, Oke. Bro. Udah ada yang selesai? Belum? Belum ya? Oke, saya tunggu dulu. Oke,
Ada yang sudah? Ya, nama Adrian. Hubung 5 baru 2, Prof. Coba ya. Hubung 5 ada apa aja? Hmm, ich, ich habe, ich habe äh, mein Geld Mhm. äh, verloren. Verloren. Dan Lalu ich habe ein Geschenk bekommen. kuat ya. Nah, hubung 6 ada yang sudah? Contohnya Belum ya. sampai. Hubung 6. Du hast mich eingeladen. Eingeladen itu dari kata invite ya. Du hast mich eingeladen. Kamu sudah mengundang saya. Atau contohnya misalnya, ich habe gerade aufgestanden. Ya, walaupun stehen ini adalah bentuk eh, reguler, tapi dalam bentuk perfectnya itu bukan jadi aufstehen, tapi jadi aufgestanden. Nanti juga sama dengan verstehen. Verstehen itu artinya mengerti. Itu juga bukan jadi verstehen, tapi jadi verstanden. Kalau dalam bentuk partisip coy ya. Untuk ini nanti sebenarnya akan dibahas lagi di A2, tapi nggak apa-apa ini pengenalan aja. Oke, saya lanjutkan ya ke bagian selanjutnya, yaitu Der Weg zum Job, yaitu jalan yang kita gunakan caranya untuk bekerja. Oke, ada 4 orang, we haben dan hier vier personen, Felix, Claudia, Freddy, und Aurelia. Boleh dibaca, masing-masing baca 2, Brent baca Felix dan Claudia, Adrian baca Lea und Freddy. Bitte dan. Felix, ich habe eine Anzeige im Internet gelesen und gleich meine Bewertung gesehen. Mhm. Wir, wir Wochen später bin ich nach Berlin gekommen und arbeite jetzt hier als Krankenpfleger. Das Krankenhaus ist gut und die Kollegen sind nett und freundlich. Meine F meine Frau habe ich auch hier kennengelernt. Mhm. Next. Claudia, früher bin ich jeden Tag 2 Stunden zum Büro gefahren und abends dann wieder 2 Stunden zurück. Mhm. Das, das war so viel und ich hatte es immer eilig. Dann habe ich in der Zeitung eine Anzeige gesehen. Die Firma hat eine Sekretärin gesucht und ich habe eine Bewerbung geschrieben. Sie haben mich genommen und jetzt brauche ich nur noch 15 Minuten zur Arbeit. Stop. Next. Äh, Lea, vor 3 Jahren bin ich nach Spanien geflogen und ich bin dort geblieben. Mhm. Ich habe in einem Hotel gearbeitet. Jetzt bin ich wieder in der Heimat und arbeite in einem Hotel im Zentrum. Die Stelle habe ich durch ein Jobportal gefunden. Der Hotelchef hat mein Profil gesehen und eine Nachricht geschrieben. Mhm. Wir haben gesprochen und jetzt habe ich den Job. Mhm. Freddy, ich, ich bin Koch und war 2 Jahre lang arbeitslos. Ich bin jede Woche zur Agentur für Arbeit gegangen. Mhm. Aber nichts ist passiert. Mhm. Dann hat das Restaurant hier in der Straße einen Koch gesucht. Ich kenne die Chefin und habe sie gleich gefragt, kann ich hier arbeiten? Sie hat sofort ja gesagt. Oke. So, kita lihat ya.
Kenapa ada di sini? Karena kita akan membandingkan penggunaan nama haben dan sein dalam kalimat-kalimat berikutnya. Ich habe eine Anzeige im Internet gelesen. Saya melihat sebuah iklan di internet. Entschuldigung. Und gleich meine Bewerbung geschickt. Dan langsung mengirim di lamaran saya. Oke, pakai haben. 4 Wochen später, 4 minggu kemudian, bin ich nach Berlin gekommen. Nah, di sini pakainya bin. Kenapa? Karena datang ke Berlin itu merubah posisimu yang dari tadi tidak di Berlin menjadi di Berlin. Ya, bin ich nach Berlin gekommen. Und arbeite jetzt hier als Krankenpfleger. Das Krankenhaus ist gut und die Kollegen sind nett, bla bla bla. Meine Ehefrau, istri saya, Ehefrau itu artinya adalah itu pasangan, Frau itu nyonya ya. Jadi pasangan saya juga kenalnya di sini. Ya, habe kennengelernt. Ya. Nah, langsung nomor 2. Früher bin ich jeden Tag 2 Stunden zum Büro gefahren. Dulu saya harus 2 jam setiap hari ke kantor. Ini pakainya bin. Kenapa? Karena gefahren, ada perjalanan di situ. Und abends dann wieder 2 Stunden zurück. Di malam hari juga 2 jam lagi kembali. Das war zu viel und ich hatte es immer eilig. Ya, itu terlalu kebanyakan dan saya harus buru-buru. Ya, dann habe ich in der Zeitung eine Anzeige gesehen. Habe gesehen. Tidak berubah posisimu kan? Die Firma hat eine Sekretärin gesucht. Firmanya mencari seorang sekretaris. Und ich habe eine Bewerbung geschrieben. Dan saya menulis sebuah lamaran. Gitu ya. Sie haben mich genommen. Mereka mengambil saya. Und jetzt brauche ich nur 15 Minuten zur Arbeit. Dan sekarang saya hanya butuh 15 menit nih ke kerjaan. Sekarang Lea. Vor 3 Jahren, 3 tahun lalu, bin ich nach Spanien geflogen. Nah, ini pakainya bin. Kenapa? Karena geflogen itu artinya adalah terbang. Yang tadinya kamu nggak di Spanyol, jadi di Spanyol. Ya, bin geflogen. Und bin dort geblieben. Blieben, walaupun artinya stay, tapi itu kan merubah posisimu. Yang tadinya nggak stay di situ, jadi stay di situ. Ya, saya berpindah ke situ ya. Ich habe in einem Hotel gearbeitet. Saya telah bekerja di sebuah hotel. Pakainya haben karena bekerja tidak merubah posisimu. Jetzt bin ich wieder in der Heimat. Dan sekarang saya kembali lagi ke kampung. Heimat itu artinya kampung ya. Und arbeite in einem Hotel im Zentrum. Dan bekerja di sebuah hotel di sentral. Die Stelle habe ich durch ein Jobportal gefunden. Posisinya saya temukan di job portal. Und der Hotelchef hat mein Profil gesehen. Hotelchefnya melihat profil saya. Und eine Nachricht geschrieben, membuat sebuah berita. Wir haben gesprochen, kita telah berbicara. Und jetzt habe ich den Job. Dan sekarang saya punya pekerjaannya. Yang terakhir, Freddy. Ich bin saya seorang koki. Und war 2 Jahre lang arbeitslos. Dan sudah 2 tahun nih saya nggak punya kerjaan. Ich bin jede Woche zur Agentin für Arbeit gegangen. Ich bin pakainya gegangen. Kenapa? Gegangen itu adalah bentuk partisip choice dari gehen. Ya, saya hampir tiap minggu pergi ke agentur untuk cari pekerjaan. Maksudnya di situ adalah itu. Aber nicht ist passiert, tapi nggak ada yang terjadi. Nah, terjadi itu kan merubah posisi juga kan? Dan hat das Restoran hier in der Straße einen Kochgestuhl. Dan di sini ada sebuah restoran yang di jalan mencari sebuah koki. Ich kenne die Chefin, saya kenal direkturnya. Chef di sini bukan chef artinya di restoran ya, tapi chef kepala direktur. Und habe sie gleich gefragt. Dan langsung bertanya kepadanya, kan ich hier arbeiten? Saya bekerja di sini. Sie hat sofort ja gesagt. Dia segera menjawab dengan ya. Oke, itu adalah contoh tadi perjalanan dari pekerjaannya Felix, Claudia, Freddy, und Lea. Sekarang kita akan coba jawab dari nomor B ini. Welche Aussage sind richtig ya? Wir haben dan hier 4 Aussagen. Ada 4 Aussage di sini. Kita akan coba jawab mana yang benar ya. Nomor 1.
Felix wohnt jetzt in Berlin und macht seine Arbeit. Ist oder false? Coba kawan-kawan, menurut kawan-kawan, dia sekarang sudah kembali tinggal di Berlin dan dia suka sama pekerjaannya. Betul atau salah? Richtig. Dikenal ya. Next, Claudia ist vorher nur 15 Minuten zur Arbeit gefahren. Claudia itu sebelumnya 15 menit tuh pergi ke kantor. Benar nggak? Pas. Ya, sekarang ya, karena dulu dia harus 2 jam. Ya. Freddy hat 3 Jahre lang nicht gearbeitet. Richtig oder falsch? Was ist das? Pas. Falsch. Ya, dia 2 Jahre lang arbeitslos. Dia arbeitslos tuh penganggurannya cuma 2 tahun. Der hat in Spanien gelebt. Richtig oder falsch? Richtig. Iya, dia pernah tinggal di Spanyol dulu ya. Kalau sekarang dia sudah kembali ke kampung halamannya. Oke, nah ini nomor bagian 8A ini kamu tinggal pindahkan nih tadi dalam bentuk posisi keduanya, Hilfsverb-nya, haben oder sein, dan Partizip Choice-nya. Contohnya tadi Gehen. Freddy ist zur Agentur für Arbeit gegangen. Felix, apa nih kalau common tadi? Fliegen, nah pakai apa? Bleiben pakai apa? Passieren pakai apa? Tinggal kamu pindahin dari sini ke sini ya. Itu gampang. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya nih. Apa yang akan kita lihat di sini adalah bagaimana sih kalimat tanyanya. Nah, kalimat tanyanya yang bisa kita gunakan ada apa aja nih, Frau? Contoh ya, ini untuk kata kerja nggak usah saya bahas lagi karena kemarin udah kita bahas. Ini adalah beberapa contoh kata kerja yang kalimatannya yang bisa kita gunakan. Contoh, pakai wo. Wo itu kan artinya di mana ya? Berarti wo bis du atau wo bist du zur Schule gegangen. Kenapa pakainya bis? Karena dari kata gehen. Gehen dalam bentuk partisip choice itu kan pakainya to be. Nah, tapi seperti tadi saya bilang, dia punya pola khusus. Bukan jadi gegean atau gegit, tapi jadi gegangan. Ya, dia vokal undernya khusus ya. Lalu, bas, bas kira-kira apa? Kalau ada kamu mau bikin kalimat tanya, kira-kira ada yang bisa jawab? Was, contoh kalimat tanyanya adalah was, was, pakai haben Pas. besar, Has du. du, Pas has du. Hmm, im Schule. Has studier. Kalau iren studiert. cuma dihilangin n-nya tambahin t ya. Atau Oke. kalau pakainya jadi benar. Ya, nah kamu itu perhatikan nih, kalau yang pakai iran-iran berarti cuma hilangin n-nya, tambahin t-nya doang. Tapi kalau yang kata kerja biasa, yang peraturan terutama kamu perhatikan pakai g belakangnya tk atau g belakangnya n-nya, ya. Contoh lagi di sini ada bilange, how long ya. Bilange bist du zur Schule gegangen? Kenapa pakai bis? Karena kata gien ya. Atau bilange bist du zur Uni gegangen? Langsung, apalagi nomor ini. Wie, Vinden. Oh, Vinden pakainya apa? Frau, haben. Berarti, wie hast du deine Stelle gefunden? Nah, ini perhatikan juga perubahannya. Lalu pakai command. Command pakainya apa nih, Frau? Oh, command itu tadi pakainya to be. Nah, pakai berarti wann bist du nach Jakarta gekommen? Atau arbeiten. Arbeiten pakai haben tadi. Wo hast du letztes Jahr
gearbeitet gitu ya. Ini secara spontan aja, nanti kamu tinggal lengkapi saja contoh kalimatnya ya. Nah, nanti ada di latihan, saya akan bahas dulu secara keseluruhan yang di kursku. Nah, eines ganz normaler Tag. Secara normal, hari-harinya seperti apa nih? Ada Florian yang akan menceritakan wie war sein normaler Tag ya. Bagaimana sih hari-hari normalnya dia seperti apa? Contohnya adalah einen Spaziergang machen. Oder im Internet Nachrichten lesen, Tennis spielen, zum Mittagessen, zum Tennisplatz fahren, und so weiter. Nah, ini nanti kamu bisa gunakan pakai QR dan Dana dan lain sebagainya. Tapi ingat ya, kalau kamu sudah menggunakan kalimat menggunakan QR dan Dana, kamu juga harus perhatikan apakah yang kamu ceritakan dari awal sampai akhir itu ketentuan waktunya sama. Kalau dari awal sampai akhir kamu ceritakan tentang masa lampau, maka gunakanlah perfect dari awal. Gitu. Kecuali habis itu kamu menceritakan hari ini. Bla 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 misalnya. Gestern habe ich einen Spaziergang gemacht dan habe ich Internet Nachrichten gelesen. Danach haben, habe ich mit meiner Freundin Tennis gespielt. Und zum Mittagessen habe ich den Salat gegessen. Und jetzt, nah ada kata jetzt nih. Kalau jetzt berarti kan sekarang. Fahre ich zum Tennisplatz. Itu boleh langsung kamu ganti tennisnya menjadi present. Ya, sama dalam bentuk kalimat bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama ya. Perhatikan tempusnya ya dan lain sebagainya. Ini cuma pengenalan lagi, nanti kita akan bahas lagi. Nah, saya akan minta 10 menit ini kamu coba untuk kerjakan di Ubungsku. Coba kamu lihat di sini. Ya, saya akan minta kamu kerjakan di halaman 8A. Bagian 7 besok aja, sekalian kita bahas yang lain. Ini kamu kerjakan dalam bentuk particip choice. Tadi udah dibahas ya. Nah, silahkan dari kasih bantuan kata kerjanya. Ini juga kamu pilih pakai haben dan sein. 8A, 8B, dan 8C kalau memungkinkan ya. 8C ini juga kamu diminta haben atau sein di dalam kalimat ini. Yang benar. Ya, itu aja. A, B, C. Saya kasih waktu 5-10 menit. Nanti kita bahas untuk terakhir ya. Gitu kan.
Oke, so ya, ada yang bisa jawab nomor A, QR 8A. Gitu dah. Ya, 8A, ada yang bisa jawab? Gevat. Oke, Gefahren. Ya, gestern bin ich 2 Stunden zur Arbeit gefahren. Fahren itu tidak beraturan ya. Nomor 2, Geblieben. Gebleiben. Riben. EI-nya dirubah. Geblieben. Oke. Nomor 3, Geflogen. Out. Nomor 4, Gehen. gegangen. Tadi baru kita bahas ya, gegangen. Oke. Nomor 5, Gekommen. nomor B. Sekarang Maria Keniare Is. Gut ya. Kalau Gowon itu nggak pakai is, pakai hat ya. Maria hat Keniare in Berlin gewohnt. Dia sudah tinggal di Berlin selama 10 tahun. Oke. Nomor 4, Lo mau nanya kalau is itu berarti harus ada pindah posisi gitu. perubahan posisi atau perubahan keadaan. Gitu. Oke. Kalau yang Gevon itu kan berarti bukannya pindah posisi gitu ya? Eh, itu nanti kita akan cek ya. Won itu lebih cocoknya adalah dia stay karena keberadaan. Gitu ya. Oke. Yang dua hat. Hat, genau. Nomor 3, Hmm, is. gut. Nomor 4, Hat. Hat sama hat juga. Hat. hat sama is ya. Yang satu kan gesu tidak merubah posisimu, tapi yang is pasif. Kenapa? Karena pasif itu something happen. Oh, berarti merubah sebuah keadaan. Gitu ya. Nomor pun Is. good. Nomor 6. Hat. Nomor A. Sin. Ingin karena datang. Nomor A. Hmm, Haben. Good. Sekarang bagian C yang terakhir. Coba kita kerjakan bareng-bareng ya. Warst du gestern mit Lena und Max im Restaurant? Apakah kemarin kamu bersama Lena dan Max? Ya, es war schön. Itu sangat bagus. Aber Lena pung schon 9 Uhr gegangen. Kira-kira apa? Ist, Ya, tapi Lena jam 9 sudah pergi. Warum du nicht gekommen? ist, Yes, kenal ya. Kenapa kamu kemarin gak datang gitu kan? Pakai kata koman. Was pasir. Artinya pakai apa? Was is pasir tadi ya. Was is pasir? What's happen? Ya, apa yang terjadi? Nomor 4. Ivar in der Firma und gearbeitet. Berarti pakai apa? haben, Habe. Karena ich ya. oh ja, Kan juga pada malam hari. Ya, meine Kollegen sind krank und ich noch eine Präsentation geplant. Kira-kira apa? habe, Habe, gut. Nomor 6. Ich zum Abendessen nur schnell eine Pizza geholt. habe,
Habe juga ya, karena geholt ngambil ya. Wir pung auf Pizza gegessen. Was ist das? Haben. Wir haben ya. Kawan-kawan perhatikan kalau gegessen artinya masa lampau untuk makan. Tapi kalau gesessen, G yang di tengahnya itu S, itu artinya untuk duduk masa lampaunya. Ya, nanti mungkin kamu akan ketemu ya. Gegessen untuk makan, gesessen itu untuk duduk ya. Nomor A. Wie lange ihr dort geblieben? Kira-kira Seid. wie lange seid ini karena ir ya. Seid ihr dort geblieben? Du machst wir erst halb 12 nach Hause gefahren. Berarti kalau gefahren dia Wir sein. wir sind Ja. ya. Oh, ja, sind. Next. Nomor 10. Ihr auch über den Urlaub gesprochen? Habt. Up ya. Apakah kalian juga berbicara tentang urlaub? Ya, berdas Ercela dia später. Tapi saya akan ceritakan nama kamu kemudian. Rufe die an. Saya telepon ya. Gitu ya. Oke, das ist ja ein bisschen über unsere Themen für heute. Tentang pembahasan dari ini. Masih ada lagi sebenarnya. Harus kita bahas besok ya. Harusnya selesai hari ini, tapi that's is okay. Kita bahas lagi besok. Plus nanti kita akan masuk ke review bab 9 dan juga ke kapitel baru, kapitel 11 ya. Karena minggu depan kita udah ngambil tes terakhir ya. Nah, saya kasih tugas buat kamu ya. Coba kamu kerjakan di bagian ini. Kalau bagian D gampang ya, tinggal kamu tulis dalam bahasa Indonesia apa. Ini kalau salah lewat aja ya. Bagian E, kamu susun jadi kalimat dalam bentuk perfect, tapi dimulai dengan kata yang digaris bawahi. Dan juga bagian G, was Eva gemah. Nah, schreiben Sie hier einen Text, bitte benutzen Sie dan die Satzteile. Kamu gunakan bagian-bagian ini dibentuk dalam bentuk perfect ya. Berarti tugasnya adalah 8E dan 8G. Itu aja. Oke? Habt ihr Fragen? Ada yang mau ditanyakan untuk hari ini? Kawan-kawan, Adrian, Brent, alles klar? Klar, Frau. Very good. Dankeschön dan für heute. Thank you. Jangan lupa dikerjakan bagian E dan G-nya. Besok kita ketemu lagi di jam 8 kita bahas ya. Dankeschön dan für heute. Tschüss, auf Wiedersehen. Bis morgen. Danke alles. Danke, Frau. Ja. Danke, Frau.